Good afternoon, students. Good afternoon, sir. How are you today, students? I'm fine, thank you. And you, sir? Yeah, I'm fine too. So before we start our lesson for today, who's the class leader in this class? Dea. Dea, can you lead the prayer, please? Yes, sir. Before we start, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay. Now I would like to take your attendance list. If I say present, you may say present, sir, or here, sir. Okay, sir. Mm, Dea, Present, sir. Grace, Angela, Present, sir. Yasmin, Present, sir. Angelita. Here, sir. Okay, all of you are present. Now, I would like you to stand up, please. Okay, to freshen up before we learn today, we will do ice breaking. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. One more time. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Okay, before we begin, I would like to ask you, do you know what will lesson that we will learn today? No, sir. Oh, okay. So, the lesson that we will learn today is recount text. But before I will explain to you the tujuan pembelajaran, the first one is peserta didik mampu mengidentifikasi generic structure dan language features dari recount text, dan yang kedua peserta didik dapat menulis recount text menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu saya mau kalian menonton sebuah video materi mengenai recount text. Jadi kalian simak baik-baik ya, kalau mau catat silahkan. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Englishpedia.
Wikipedia, setelah kita memahami pengertian dari penulisan recount text di bagian ini, kita akan mempelajari purpose atau tujuan dari menulis recount. The purpose of recount text is to list and to describe past experiences by retelling events in order in which they happened. Di sini kata kuncinya adalah retelling. Jadi tujuan dari penulisan recount text adalah untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang ditulis secara berurutan. Nah, sahabat Wikipedia, kita sudah memahami pengertian dan tujuan dari recount text. Selanjutnya, kita akan mempelajari susunan dari recount text beserta contohnya. Di bagian ini, kita akan mempelajari cara menyusun recount. Di sini, kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount. Recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah setting cerita. Di bagian ini, sahabat menuliskan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Kemudian bagian yang kedua adalah events. Bagian ini berisi runtutan cerita yang ingin sahabat sampaikan. Dan bagian yang ketiga adalah reorientation. Reorientation adalah bagian penutup. Bagian ini berisi akhir atau ending dari cerita. Sekarang, mari kita susun recount text sesuai dengan urutannya. Di sini, kita akan menyusun recount text yang berisi pengalaman pribadi. Pertama, sahabat harus menentukan title atau judul cerita. Di contoh ini, judul yang kita buat adalah At the Beach. Selanjutnya, sahabat harus menulis orientation atau setting cerita. Di sini, sahabat harus menceritakan apa yang dilakukan, siapa, di mana, dan kapan terjadinya. Misalnya di contoh berikut, My friend and I went to the beach on Saturday. Kemudian bagian yang harus sahabat susun adalah events. Di bagian ini, sahabat harus menceritakan runtutan peristiwanya. Berikut contohnya. While we were at the beach, we had a good swim. After our swim, we put sandcastle. Later, it began to rain, so we packed up and went home. Kemudian bagian yang terakhir adalah sahabat harus menuliskan reorientation. Bagian ini berisi ending cerita atau kesimpulan dari kejadian tersebut. Berikut contohnya. We were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Nah, sahabat Wikipedia, sangat mudah kan cara menyusun recount text? Selanjutnya, kita akan mempelajari language feature atau ciri bahasa yang digunakan dalam menulis recount. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah language feature atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense atau kata kerja tertulis kedua. Kata kerja kedua ini digunakan untuk bercerita tentang kejadian di masa lampau. Misalnya, I went to the beach last year. Nah, kata kerja when itu adalah bentuk kedua dibandingkan kata kerja to. Yang kedua adalah menggunakan personal participle atau sudut pandang orang pertama. Misalnya, I could, our team, dan lain-lain. Jadi, dalam recount text, kalian bisa terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, menggunakan chronological progression atau methode penunjukan urutan. Misalnya, first, next, then, after that, followed, dan lain-lain. Nah, sahabat Wikipedia, sangat mudah kan belajar tentang recount text? Sekarang waktunya kita bermain. Oke, baiklah student, setelah kalian menonton video tadi, mungkin ada sedikit gambaran mengenai materi kita hari ini atau bagaimana? Yes, Yes, sir. Oke, baiklah kalau begitu, kalau tidak ada yang nanti saya akan jelaskan ulang ya. Jadi, recount text merupakan teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau pengalaman di masa lalu yang bertujuan untuk menginformasi pembaca mengenai peristiwa atau pengalaman di masa lalu.
events or experiences in the past. Kemudian ada generic structure sesuai video tadi, terdiri dari 3, yaitu orientation, yaitu introducing the participants, place, and time. Jadi dia itu mengenalkan ya, si pembaca, tempat dan waktu, kemudian event, describing the events in chronological order. Jadi dia mendeskripsikan peristiwa itu dengan urutan yang sesuai. Kemudian reorientation, stating personal comment or impression of the story. Jadi di reorientation itu dia menggambarkan perasaan pembaca terhadap peristiwa yang dialaminya. Next, kemudian ada language features. Yang pertama simple past tense. Simple past tense itu tense yang menjelaskan jadi masa lalu seperti went, pergi, visited, mengunjungi, saw, melihat, travel, bepergian, dan ate, makan. Kemudian ada personal participants, yaitu kata yang menggambarkan orang, kayak I, we, my family, my sister and I, and the students. Kemudian ada chronological conjunctions atau kata hubung yang menjelaskan waktu, seperti first, pertama, then, kemudian afterwards, sesudah itu, next, selanjutnya, and finally, akhirnya. Nah, di sini saya ada example of the context. Jadi kalian silahkan mungkin mau lihat atau foto, silahkan. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian untuk mengidentifikasi teks ini bersama-sama. Jadi di sini kan ada teks ini kan. Jadi saya ingin kalian melihat apakah ada language features tadi dan bagaimana saja genre structure-nya. Oke. Ada yang nemu belum? Bacanya sendiri-sendiri, Sir. Ya, kita bersama-sama. Jadi bagian mana yang apa sih? Lanjut. Udah like ya. Tanya terus. So students, have you found the language features and generic structures that yang saya suruh kalian cari? Sudah, Sir. Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama ya. Nah, jadi on Saturday, March 21st, I and my classmates itu merupakan personal participants. Ini kan I and my classmates. Kemudian had a study tour to Equator Monument. We went there by bus and arrived. Arrive itu merupakan past tense, ya bagus. Terus at 10 a.m. First itu chronological conjunctions. Kan kita jawab dulu baru aku jelasin. Kenapa? Apa? Gak mau. Oke, students, kalian sudah menemukan yang mana language features dan generic structure-nya? Sudah, Sir. Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Kita lihat. Oke, on Saturday, March 21st, I and my classmates. Nah, iya, I and my classmates itu merupakan personal participants, nah benar. Had a study tour to Equator Monument. We went there, we went to past tense, benar. There by bus and arrived to past tense at 10 a.m. First, itu chronological conjunctions. We walked, itu past tense.
around at the monument and took some photos. Second, itu chronological conjunctions. We came into past tense to the sun culmination where the shadow of objects in Pontianak could past tense ya benar disappear and the egg could stand upright. It occurs on March 21 until 23 and September 21 until 23 each year. The last itu chronological conjunction bagus. We went itu past tense ya, to the bus and prepared itu past tense to go home. I was to past tense. I was very happy because I could learn a lot. Could itu past tense, learn a lot of thing there. Nah, kemudian dari sini ya kita analisis dari bagian on Saturday March 21st until 10 AM itu merupakan orientation. Kemudian dari first sampai prepare to go home itu event, dan kemudian I was until there itu reorientation. Good job students. Now I would like to give you an assignment, individual assignment. Write your own context about a memorable experience you had in the past. Jadi saya ingin kalian menulis konteks kalian sendiri mengenai pengalaman yang memorable yang kalian alami di masa lalu. Ya, tulis. Pengalamannya di mana, Sir? Ya, bebas dong mau waktu kamu kecil kamu pernah liburan kemana gitu, atau kalian pernah, ya intinya pengalaman yang menurut kalian itu mengesankan di masa lalu. Ya. Boleh tengok contohnya, Sir? Contohnya sebentar ya. Nih, seperti ini. Oke. Kerjakannya di mana, Sir? Kalau kalian mengerjakannya di buku tulis boleh, di lembar kertas juga boleh. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan ini, kalian satu persatu maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil tulisan kalian tadi. Sendiri. Ya iya dong. Balik, kita semua mau balik. Iya, ada, Sir. Masih dikit-dikit kakak dari Oke. Dia dari mana dia? Bingung, Sir. Ya. Memorable-nya banyak, tapi di mana ditulis? Tulis aja salah satu yang menurut kamu memorable. Oke, Sir. Itu Angel. Sudah, Sir. Sudah. Enggak. Mau lihat dong. Action. Okay, students, have you all finished? Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Oke, jadi kalian maju sendiri atau saya tunjuk? Tunjuk, Sir. Oke, tunjuk ya. Yes, Kalau Sir. gitu, Yasmin, you go first. Oke, Read Sir. your context in front of the class. Alright. My experience is my birthday party. Last Saturday, I celebrate my 10th birthday at home. My parents prepared a small party and invited my friends. At the house was decorated with balloons and colorful lights. We played a game, sing song, and ate delicious cake. My favorite part was where I opened present. I got a new backpack, some book, and puzzle set.
It was a wonderful day, and I feel very happy. I will always remember that birthday. Good. Give applause to Yasmin, everyone. Okay. Okay. You Yes, want sir. to present? So, my memorable memory is Malioboro holiday. My holiday in Malioboro is very memorable. I go to Jogja in 2023. I was there with my family. I go to Malioboro with motorcycle from my grandma house. In Malioboro, a lot of horse. First, I went to Malioboro Mall to buy a keychain. Second, I eat traditional food called rawon, and I drank sekoteng jahe. It was delicious. Third, uh, I went to the store to buy oleh-oleh, and I was very happy. That's all. Okay, good. Give applause to Dea, everyone. Yeah. Okay, students, I think that's all for my lesson for today. But before, I would like to ask you, what can you conclude in this material? We learn about income tax. There are three structures. First, orientation. Second, evaluation. Even. Third, reorientation. And we learn about language features, uh, conjunction, Chronological conjunction. yes, chronological conjunction, simple past tense, and personal participant. Yes. Okay, good. Anyone else? No, sir. No? Okay. Before we end our lesson today, Dea, can you lead the pray? Okay, friends, let's finish the class. Pray, start. Pray, finish. Okay. I think that's all for today. Um, for next week, unfortunately, I will not be able to join the class, so I think I will send the material through our WhatsApp group, and see you next week. See you in 2 weeks, students.